fáilte roimh ar fad chuig féile staire le clia feiceáil. Seán de borchan seo ó leabharlanna le clia agus spitze I bhar deanta nocht. Is cis áistim an Dr. Ian Malcolm a chuirnachna díobh, múinteoir, scríbneoir, thráchtaire polatúil ó Thuaisceart Éireann Éirinn agus leróg sé linne nocht faoi ról na Protastúnach is stair na Éirinn in Éirinn. Riimiis tosnú just bháilm cúpla rud a churann nuair den fer tafad den sisiún agus beidh sé ar fáil tar éis deireadh na féile ar YouTube. Socha beidh bio ar líne ar feadh ar a clig nó mar sin. Beidh timpeall de nóméad roinn ag an deireadh le cúpla ceiste a chur ar aon agus tá fáilte ribh bhar ceisne. Caithfar na ceisne a scríomh isteach san Q&A function. Hí san sin ag bar an scaláin. Ní féidir aon rud a scríomh sa chat agus níl sé ag obair agus beidir gan an raise hand of a suas úsáid freisin, just scríomh gracróid sa Q&A. Agus is tócha sin é uaimse gurmaíonn mágad Ian agus gnéirí leatsa. Gom leis go. Míle buíocht sa ceáin tá sin ag teas a bheith an seo agus páirte ghlacu a béla staire bháile atá clia. Well, háirte inniu be mé cén faoi Protastúnaigh agus an Gaeilge in Éirinn sin an téama atá agam agus be mé gomhríd PowerPoint agus ag glóirt faoin ábhar ag an uair chéarna ach tá me go bhuachu ma cheamra le linn na cén sin seo anas nach bhfuil sé ag tarraingt ó na rudaí atá ar an scaláin ach beagán sibh go bhfuil mé an seo is fíor ginneama agus feagaí sibh a ríisme ag Jerry McKidd ceanse. So, leis sin, sílam go gurthaíid tús leis an ceint. Dal an scéal tá sléad an orm, so tá ma scórnach bagnach sin, tá súla agam go mórthaí sé tuis go bhfuil gá uair de haigis an Gaeilge agam inné na ceinte seo. Réon gaman. Bán go bhaige me, sin é. Agus tá ma go a rint ma scaláin, díra ganéis. Agus curthaíid tús leis. So, seo é, agus ráimid go sé an screen málan an seo, agus seo muid. Maigelir, mar dúirt mé tá mé ceint ar an téama Protastúnaigh agus an Gaeilge in Éirinn an seo. Tá muid go ar rudaí go stairile agus be cúpla focail agam faoin dóiche bhfuil rudaí inniu cumáid. Ach, tá mé go leis go mar dúirt mé. Tá mé is as Thuaisceart Éireann me híon agus insanad seo brachníon a lean daoine ar an Gaeilge mar gré a bhhain de cultúr luachmhar agus táhachtach atá mar fáirt dar naidhreacht an seo in Éirinn. Ach organ daoine eile ar an teanga mar orlis phobal tánach nach bhfuil buint ag dheofa. Níl le Johnny agan ach a bheith smaointiú ar an rírá a tharlaíonn a gcónaí faoi ach Gaeilge, nó seans gur cibann le cid mhaith agah nuair a dúirt politeoir de cid an DUP tamil de bliain dúin chuirí mai yogurt. Well, go deapan ceapan a lean daoine go bhfuineann an Gaeilge le cait le cí a bhain, agus níl dúil de léad ag Protastúnaigh sa teanga, agus ní ró riú. Gejevan, masan lean daoine gur takeadóir láidir don Ghaeilge abba an aglis cáitlachach agus go ró na heaglisní Protastúnacha ina héireann ó thús ama. Well, tá muid go dhéanú as smaoineamh ar an thoncab sin a nocht. Ar dús caithfidh mé ará gur de cúlra bhascaithe mé híon coinneal mixed. Bhuaistú me mar presbyteorach agus bháil de eaglis na héireann me. Is betanach agus íontach me agus tá mé bródú as na rudaí sin. Ach tá grá agam don Gaeilge fásta, tá sí mar fáirt den DNA sagamsa. Cé go ceapan daoine nach féidir an dá rud a tharla chéile, níl me cid breithnachtas léadaithe mar gheall ar an Gaeilge sin pointe táhachtach. Tá caidreirí fada leis an Gaeilge ag Protastúnaigh ar an Oileáin seo
Agus deirtear go minic gur a bhíad na presbytery a hábhail an Gaeilge in am an cruatáin. Well enough, táimid go an gcóirc ar an cheangal idir Protastúnaigh agus an teanga a gcaithfidh na mblianta seo in Éirinn. Tá me kid kaintje bunnetje kid den taide a rinme do ma leor towards inclusion Protestants in the Irish language. So matasha begeri níos mó amsú fao na chemi a pléann yoí sibh sin sa lower. So an headline an seo cé leis an teanga. Well, orgamish dús an fa a bhfuil an Gaeilge conspóideach sa cédal síos go háirithe dúscid Éirinn. Scríb Aidan McPolan sin far a row mass and war agamer, we cultural identity as one of the fundamental divisions of our society. August Durche, Catholic nationalists speak easily of our language, whether they speak Irish or not, while most of the Protestant and Unionist community regard that language as alien, even when they have obviously Gaelic surnames. Irish involves both a cultural and political context, so that Unionists often find themselves choking on the political package that goes with the word. Well, fagan which earwarchi and bheon sin gasonra inu, cur is kuchu, rira is rula bulia, agoni majula hakchanga, swaidanium naka, agus few roll na Gaeilge estashin nua na trinaga a male first year. Agus is fear fásta go bhfuil a lán daoine an cúlra PUL sin Protestant Unionist an Loiris cinne lá garagin sin in Éirinn na teanga ach ní ró sé mar sin I dóla. Ag brafnú Flandóid olú ó sé dé a rai, fagan which ran fartiach Protastúnach leis an Gaeilge ón dús. Agus bhí a bhád níos mó teagmhaile idir na pléann is na cáitilcí na an méid a ólamíon wid ón na lower scola. Bhí ga gré ag an Flandóid. Bahasan iad kid waith din na daoine nua a ha chanig an kid eile ó iarthar na halban. A ro an galig na halban fós bioán mar hanga léchail an phobal. Mar a djur fardar baniam coslet quinn. In the 18th century, Galloway was Gaelic speaking. Miskimmon, that's he of the manuscripts, says they spoke some sort of queer Gaelic in the Scotch quarter in Carrickfergus until about 1800. Jantar Jarmid Fásta an bhealach in a réití an dáphobal le chéile. Is minic go raibh lucht an bhéarla ina minlach agus bhí orthu Gaeilge a ólam. Agus Fásta bhí pásu idir na grúpi agus dompa a lán cáitleacha in a Protastúnaigh. Agus na Janamis Jarmid an cadrú teanga idir Gaeilge agus Gaeilge na halban. Seo sampla Hawaiian. Is old éiber naiche geodetch na níl fiber be agan na geodetch an fragra naiche ge is mura detch. Moigid or níl fibe begin kidges mo agaf no gejevan agin leis an aber shim. Ach nuair a bhí na plandóirí ag seach seach daoine as album a bhí instant kidges mó acu. Agus mar presbytery bhí más acu ar an waidjin wara ach ní ró sé chó táhachtach ins na Éiglistí Protastúnacha agus atá ins an Éiglist Cáitleach agus níor bhéidir G is muradit a ram. So, den nearthu dinne eigen G is muradit an fragra a hog siad na gamani an far kiernagit Kirian shishim and made the same man bless you. Now, táhacht na Gaeilge. Well, thráchtaire Éireann na Éirinn a male turbot a condi an cahain about John Richardson. Hog sé faoi deara go raibh a lán albanach I cur fuhu in inisio agus aontaram tar éis bua rí Liam. Os rudé nach raibh béarla acu curú ministry le Gaeilge ó Alban hocu le haidh seanmarach de dhéanamh ina gid Éiglise. Maravinian Richardson. In the northern parts of the county of Antrim, which being also deserted by the Irish upon the landing of the English army near Carrickfergus in 1689, many families from the Western Isles of Scotland who understood no other language but Irish settled there. At their first going over, they went to church, but not understanding the divine service celebrated there,
they soon went over to the communion of the Church of Rome, only for the benefit of such exhortations as the popish priests usually give their congregations in Irish. And when they were asked the reason why did they go, or why they did so, they said it was better to be of their religion than none at all. Corach a bhí ins an seachtú híos déag le réabhlóid séideag daiche de héan agus cogu rí léam agus é rí héimeis sin, ach bhí neart squáisiún don Gaeilge fásta, agus bhíos ag go lean ministry go raibh luach leis an teanga. Ag teagairt de Richardson a rís, bhí sé sin den tuairim gur a bhéidir caitlicí a bhealú i tró na héaglaise tríd teagaist a dhéanamh ina teanga héan. Ach dúirt sé, Camoy, agus seo an quote Omlin, the English, Welsh and Cornish tongues in England do not produce diversity of religion among the people who speak them. So in Scotland, the Highlanders and Saxons are for the most part of the same religion, notwithstanding that their speech is not the same. The Irish language itself is a harmless thing in Scotland and hath not any marks of the beast on it. I smile on Harvard actually. Sin an Presbyterica sort of Jack them out. Agus ag léirú gur labhraíodh Gaeilge in Alban nó Gaeilge, thug sé íomha Protastúnach don Gaeilge. Gáid, bhí sé ag deanadh ceangal teanga idir an tír mhór agus éire, ag rá go raibh an teanga chéarna in úsáid, go bpointe séft folitiúil a bhí ann. Bhealach, strachailt de chriche na gaitlachach a bhí ann, agus bhí an teanga a lár an aonaí. Go deimhin go fada siar leis an bhliain 1570 bhí cloisteáil nó sin type fés Gaeilge áirithe ag banríon éilis chun ábhar díogaanta sa teanga a chur ar fáil. Creid é nó nachreid bhí an Bhíobla Anglicánach ar fáil in Éirinn in 1681 díreach 300 bliain sular bhfuil siú an Bhíobla Caitliceach in 981 nó an Ménúth Bible mar is fearr aithne ar. Well, her art aspect tuama William Daniel no William O'Donnell Gaeilge ar an chum na nua sa bhliain 16 is a trí. Agus Dalin scéil bhí leor na hurnaí kitchenta ar fáil cúpla bliain ina dhiaidh sin. A céirt faoin sean chumna. Well, ba bhailm a lean a rá faoin duine seo. Ar an drothar níl gohanama agam é sin na dhéanamh, ach caiithir é a lua ar aon cumann. So ní mór dú an toirt faoi William Bedell a bhar idir 1571 is a 1622. Minister Sasanna go bhí ann a tháinig go Éirinn ach damsí sé grá mór don Gaeilge. Agus é ina phrápas ag coláiste na tríóide thuir sé íochail ar bhic léinn conas an Gaeilge a léamh is a scríú. Nuair a cheapú é mar ard aspaig na ciille móra in 1659 osí sé gaistrú an sean chumna le cidiú cainteoirí dúchas. Mar a dúirt Starry a bhain, he was seeking to redefine the objectives of the church from an exclusive mission to the English and Scottish colonists to the creation of an indigenous Protestantism. Ach bhí naimhde ige ins an gro seo. Bhí go leor bháil den Eaglas lasaiche nar háitin jo go raibh bá ag bheidh leis an teanga dúchas. Ag an bheid sin bhí buis tugadh ige de thagairt ar aon ábhar a bhain go raibh an Gaeilge acu agus Gaeilge mhaith a bhí acu. Agus é cid acu sagairt a bhí ann a dtompa ina Protastúnaigh. Ach fós him bhí cid acu fós tugadh le gol ar an dráile so haring sé mí clú go bhfuil go bhfuinte ar Bedell margheall ar na daoine a dástaí sé. Well, le linn éirí amach 1621 thug sé tearmáin de Protastúnaigh an cheantar. Thug na rebolúnaigh é mar phríosanach, ach ag an uair chéarna bhí más mór acu agus é caitlicí na háite ar.
Gejevan agus a ála chu an sééag dachiad dó dúirt sagart cotlacha insan lagin o sit anima mea cum bedello, which in English means may my soul repose with Bedell. So be an urchin mass I aku an yar. Now, níor bhisiúil ort an Éiglis Presbyteirach agus an Gaeilge inis. Well, maidir leis an Éiglis seo, bhí Gaeilge ag a land in a plándóirí anigisteach agus thug seo bontáiste dóibh díreach ón tús. Bhí luach ag an teanga tuis go raibh an Gaeilge agus an Gaeilge aon de gar de chéile. Fásta bhí 6 drochad teanga an idir Presbytery agus cotlacha. A pamphlet ón bblion 7 dúirt farther a bhainnim J. Maguire. I met many of the inhabitants, especially in the baronies of Glenarm, Dunluce, and Kilconway, who could not speak the English tongue, and asking them in Irish what religion they professed, they answered they were Presbyterians, upon which I asked them further, how could they understand their minister preaching? To that they answered, he always preached in Irish. Bhí cócheanol Presbyteiracha in a row an Gaeilge mar phríomhtheanga na naoine. In nún dalgan dúscut aonrama agus crossgar a chundí an dún mar hapla ach bhí a lán eile an cumáid. Chuirligh sé aonas ort Beidir le fáil amach go raibh Gaeilge luartha mar hanga hanmhareachta san Éiglis Presbyteirach in Loch Gall a chundí ardmhaith sin an áit inar bunaíodh an tabhairt áras seo. Aiste go leor ní luaitear an méid sin an darna lá dé. Mar sin dé, bhí gá na seanmhórdaithe Gaeilge de céid Éiglise héan, ach bhíonn Presbytery fásta a géirí sa scéalaí a dhéanamh tríd an teanga. Bhí a lán ministrí le Gaeilge ag an Éiglis go luath san 8ú haois dé, iarú orthu siúd nach raibh Gaeilge a bhí muid go leor don seanmhareacht fios a chur ar a gcuid. Gré eile a bha iad na scolanna carchanachta a thóg an Presbyterian Home Mission fud fad na tíre ó 826 ar rai. Bhí siad mar fartstin sa scéalaíocht Presbyteirach tríd oideachais, agus tháinig rath orthu go dtí an gárta mór. Now, coinneal fónóta simúil de scéal an Home Mission is se cogu na wacail a bhris amach an glinti aontrama idir sagart áitiúla agus na Presbytery. Bhí an seanas an tuis gur raibh an mission ag úsáid na Gaeilge mar bhóg teagas rud nach nearna an Éiglis cotlacha. Farther bhainnim Father Luke Watch na Janigi Jarmut ar an aim sin, be sé ag teacht aníos a rís ar aníos glua a rís. Farther bhainnim Father Luke Watch lower sé faoin na scolanna seo mar early phantoms of schools, if they have any existence, like the Protestant Church before Luther, are invisible. Bhí an Home Mission gríomh a chuig connachta cumáid ach bé focail nó go agam le ráfaí sin ar bháil. So orgamis ar Protastúnaigh eile a bhí chun tosaí ó íomh na Gaeilge de. Eisiom lear aontacht is seo an Reverend Moses Nielsen, Minister Presbyteric a bhainaí achadú ag radéman a chundí an dún. Hill an scáil seo clú mór meáil ar a liberálachas agus a fáilte ribhcacht bud ban ar an religion. Cumáid le buachalaí ón a chócheanóil héan, dulhí Moses Nielsen ábhar sagart in Latin, Gréigis, Béarla, Frankish agus neart ábhar eile. Go deimhin dúirt Mac Len a bhain da cid go raibh Nielsen a man of his great moral worth and sterling integrity as Ireland could boast of. Agus cé an tír Mac Len seo? Se an tathair Luke Watch ar Louis Majek cúpla nómadó hen. Now,
Bhí seachtar Mac ag Nielsen agus bhí duine acu ar na daoine is táhachtaí maidir le Protastúnaigh agus an Gaeilge san níú hééis déad. Is leir go bhfuair William Nielsen tréthir athair ar a lán bailach. Seangólaí talanach a bhí agus tar éis dó tríonóil don bhinisteach a áid an nglas acu, ar na é mar bhinisteoir ar an Eaglas Presbytearach a nún dalgan in 1790. Agus de réir dealrah ceapú mar gheall ar a chumas sa Gaeilge. Bhí an Gaeilge go mór in úsáid sa cheantar sin ag an am. Áhhail a athair, bhainigh sé scáil ag freastal ar géine ó gach chreidiú. Bhí láideann Gréagais, Hebrew agus Gaeilge ar an curriculum, agus is leir go raibh sé an-chluiste agus scríobh sé grammar béarla ina áige go mbeidh le leabhar scoile ar an Gréagais, ach tá cail ar mar gheall ar a introduction to the Irish language a bhfuil siú sa bblion 8 Dar le séirí, well, packing shed and quote ar an scala and sin. Credit will be printed for P. Wogan, Lower Ormond Key, Dublin, and dedicated to Lord Lieutenant Philip, Earl of Hardwicke, written by a Presbyterian, dedicated to an Anglican, and published by a Roman Catholic. Its subscribers embraced all creeds and classes. Rud Suntasach in Sanam Shin. While you can tell that the Gaeilge fundy and doing atá on, agus in san lower tá an head scale villages a hurry glow in Gaeilge comoy le geologa a ganch na nini. Níos muile Jerry Shane Ollie le Teanga in Belfast Academical Institution, sa bblion 8 agus fuair sé bás cúpla bliana ina dhé sin. Sulla raibh sé an tosaí ina fós nua mar Ollie le Gréagais in Ollscoil Glasgow. Bhí sé ina bháil de lean éagraíochtaí a mbéal firse, mar hapla Belfast Literary Society, Belfast Society for Promoting Knowledge agus a lán eile. Ag an am seo, bhí béal firse lán le fuinneamh is le fisreach. Bhí daoine ag fistriú culture, ólaíochta, fáilseachta agus neart eile, sichrí an chathair clú mar the Athens of the North. And I must admit, I often wonder if the Greek capital was likewise called the Belfast of the South. Well, bhí sim sa Gaeilge mar fáirt den réabhlóid cultartha seo, agus is féidir gur spreagadh a bhí an nuair a bhfuil siú labhairt ar a bhainneamh Relics of Irish Poetry in 1788. Ach bhí an Belfast Harp Festival a mí dheol 1792 ar na himachtaí cultartha is suntasaí le linn na tréimhse seo. So am corach a bhí an. Am corach a bhí an sna blianta seo agus éire ag bogadh tró réabhlóide eile airí amach 1790. Bhí Presbyterian ar thús coinneáchta sa réabhlóid a bhí le teacht go háirithe in Olú. Mar aon le Caitlicí, waithigh sé go raibh leatram a dhéanú orthu ag an rialtas Anglicánach. Bhí a lán ábhar gearan acu agus fuair siad inspiráid ó réabhlóid na Franca. Ag an am seo áfach ní raibh aon claidiú idir an Gaeilge agus an náisiúnachas. Mar sinse níor bhunn Irish-speaking Presbyterians agus United Irelanders. Go deimhin a bhhailrt a bhí fear in a lán cas na Caich Nielsen mar hapla, Kid Y den blion 1798 ag obair ar Ochlár Béarla Gaeilge. Jimmy Hope, Henry Joy McCracken agus an kid is mó de cheannarí na United Irishmen, ní raibh sim de léad acu ins an Gaeilge. Agus sin fear a cas Wolf Tone cumáid, sin Canara na nairní aontaithe. Caime Jack Island seo, so my God. Okay, agus scríú cúpla rud a rá faoi Wolf Tone Anglicánach a bhí an ní raibh sim de léad ige in san Gaeilge. Agus actually caiith sé cúpla uair ag féile na grituirí a mbéal firse nó the Harp Festival a mbéal firse. Agus is leir nach neachí ceol an chláirsaí a bhaim go mór ar tháinig sé amach díreach ina dhé sin ag rá strum and be damned. So ní raibh sé geanú ar na grituirí.
which leads me to, which gives me the perfect opportunity for a pun, which I must say in English. I imagine then that Theobald was tone deaf. Anyway, uh, mbéal firstje mar crílar na teanga, agus thosaí gríomhaireacht a bheochana in 8 le bunú cideachta Gaeilge olú, eagraí 8 ar nó Ulster Gaelic Society, eagraí 8 a d'ilsí rinse leor an Gaeilge. Ribh seo bhí a lán grúpaí teanga bunaiche ag Protastúnaigh ach bhí an cideachta Jeffrey tuis gur thuir siad béim ar an teanga bheo den chéad uair. Go dtí seo bhí an lá in uachtar acu siúd a raibh spéis acu san airsaíocht. Ba bhfuil an Lortanis faoi John Edgar, ba bhinistear ála le díagacht agus mónar presbyteric ar ga ócáid go rugadh é sa bhliain corach 17 gar do bhaile na hinse a chundaí an dúin. Hui sé mar a lán presbyteric ag an am sin go Belfast Academical Institution agus urniú é ina bhinistear in 1820. Bhí sé ina rúnaí ónaracht don Presbyterian Home Mission a phléimiid níbal luiche le linn an gcárta mhór. Now, tá cuma crosta sa picture seo, agus níor méidir lom a gaiire a dheanú nuair a lé mé an chuirsaí seo ó na hara WD Killen, a hurley chéile Kibney Kin Edgar Teresh Awash. Dúirt sé, the young professor was not particularly handsome. I'll leave you to decide that for yourselves, folks. They say somewhat astonished that he had won the hand of so fair a partner. But as he rose in fame and influence, it began to be admitted that the lady had shown no little discernment in the selection of a husband. Bhí fua ige ar an olachan isce batha go háirithe, agus bhainigh sé the Ulster Temperance Movement. I council cuiste Parliament in 1834, dúirt sé, there are 550 dram shops in Belfast and 1,700 shops selling intoxicants in Dublin, as well as numerous illicit distillers, even in the most civilized districts of Ulster. Ar ócáid wine, Gurt sé barla isce batha amach as inneog a bhainsa is ráid Alfred mbéal firstje. Bhainigh sé a lán cumáin agus grúpaí agus bhí sé buinte leis an achtas in dhéann sclaíochta mar hampla. Ach tá sim agan an meáil ar a dhean don Gaeilge agus cultúr na Éirinn. Bhí sé cainteach ar na heaglaisí Protastúnaigh eile go háirithe eaglas na Éirinn tuis gur thuill sé nach raibh siad ag seanmharacht na Gaeilge. Well, thuaigh an gcárta mór go mór a bhaimar agus bhí sé lárnach in iarrachtaí presbyteriacha a gánach le linn na mblianta trágóideacha sin. Bhainigh sé airgid chun cabhrú le faoise sa cheantar. Dúireadh ribh cuairt a thabhairt ar connacht. Dúirt sé go passionate, I hope soon to have an opportunity of directing public attention to spiritual famine in Connacht, but our effort now is to save the perishing body. Our brother is starving. Until we have satisfied his hunger, we have no time to inquire whether he is Protestant or Romanist. Taispin a cage litracha agus Kibney Kin a fashion don teanga agus an mass a bhí ige de cancerí duchas. Ba géanalach é agus bhíor concept fuú siúd a rinn magu faoi na lazy Irish. Agus a dúirt gur haring siad an gcárta mór or thuhéan. Bhí rinn sé an am sin den tuairim go raibh na Héireannaí ró alsa chun bara níos fearr na prátaí a as. Agus scríobh sé an rud seo feiceáil sé cideachta ar an scalann seo caithfidh an rud in online lei amach. All I have to say is that if the potato to be an evil, it is one which millions would gladly bear, and may the poor of our country never have a worse evil than good potatoes and good milk and good butter to them. The real fact of the case, I repeat, is this. The poor Connacht man eats none of his own corn, none of his own butter, none of his pig, corn, butter, pig,
all go to pay his rent, and whatever potatoes remain after the pig is fed are the only support for his family. Sheelam Gaclinanwich, Macaulay, John Edgar, St. Auran, the Fields of Athenry. Bhí sé an critiiciúil na drochthíornaí talún agus linn na cit ama a gcónacht bhascaigh sé leis na daoine áitiúla. Thir an anró a dúlang siad isteach go mór agus is óldún go raibh fua ige an ólaáin. Well, dúirt sé ó Codgewain, deeply as I detest whiskey drinking, I never detested it more thoroughly than when I was looking into a room one evening and saw a man sitting drinking punch after having that day seized the grain of his poor tenants for rent. Ach dachri a yarku Éirinn Gaeilge. Dúirt sé seo, we preach in Irish to the old who know it only, but Irish is dying, and let it die. English is the language of our pulpit and of our school. Catige an casú seo luach na teanga, mar bhóg seagas agus man idirchais. Well, creidin go raibh a cid fleicheáachta agus a ggéanacht níos tábhachtaí dó na rudidir bProtastúnach a dhean don teanga ina másc. Bhí tionagar mór ag an anró a gcónacht agus thuig sé go raibh faoisiú ón cruúachtain níos tábhachtaí na ceis na teanga san am sin. Ba thuiscealaí den tean genú ach ba géanachaí fásta agus bhí sé ábalta rudí síalta agus rudí díoga a scaradh óna chéile. Ní raibh sé a grim an teanga ach duine réadú a bhí an costal a Daniel O'Connell mátar leis an Gaeilge Béidir. Ó híomh na Gaeilge is tócha gur Robert Shipway McAdam a bhar ó 8 go dtí 8 an Protastúnaigh is suntasaí an gluaiseach na Gaeilge sa 9 mbéal firste. Thuaile a lán agah tá mé cinnte tracht aine cultúrlán McAdam ó Fí sin ionad Gaeilge mhór na bháil an iarthar bhéal firste. Ach níl mór an daoine óladh faoi taobh amuigh de cainteoirí Gaeilge an lá atá inniu ann. Ba hánsclaí agus dástaí sé níos mó na 200 ibrií ina bhánarcha. Bhí ceithre hanga déag a hill ige, bhí buint ige lena land ina cumáin cultartha is staire, bhí spéis mhór ige a dteanga, ceol agus seandálaíocht na hÉirinn. Bhailí sé lámh scríbhíní, seanfhocal agus scealtaí béal idir agus go deanam, dástaí sé scríbhithe ó thion na tíre, daoine a ró mór clú acu mar scríbhneoirí Gaeilge a linne. Bhí sé tíomhthír de ceist faoin Gaeilge sa daon áireamh in 850. An bhliain dar gcionn, deagraí sé taisteamad is mór don British Association for the Advancement of Science in Belfast to, quote, enable strangers from other countries to judge for themselves the nature and extent of our ancient civilization. Wani sé, the Ulster Journal of Archaeology, her sé folklore bearla Gaeilge le chéile, agus sa bhliain 849 scríb sé manaí in Gaeilge chun fáilte a chur rith Queen Victoria nuair a thug sí cuirt an cathair. Agus instant picture seo is still a agóid ach an cineal tur sin tá na folklaí 100,000 fáilte scrífa. Agus go deavan siadam go bhhaca mé picture wine the Gaine ag seasamh in Sráid Hercules. It became Great Victoria Street. Bhí siad ag seasamh agus bratacha fáiliún acu le 100,000 fáilte go dtí leis an bhanraí an scrífa orthu. Shipway McAdam a bhí tíomhthír de sin. Agus caithfí gneadh sé a bhaim a Queen Victoria híam, teis gur thug sí an áilte seo faoi deara ina díal pásanta híam. Well, dag McAdam a lorg stair na Gaeilge in Éirinn go háirithe sa Thuaisceart. Darla Hughes a scríb leor faoi, Belfast lost one of the great Irish language and antiquarian figures of the 19th century. He should be remembered, he should be remembered, not just for his monumental achievements as industrialist and businessman, blah, blah, also as a champion of the cultivation of the Gaelic language and its broader cultural, old and modern.
Ar na rudí eile Éirinn sé, chuir sé le chéile bhaile cáin de sean agus folklór Gaeilge bearla. Tá siad fós ar fáil actually in sna special collections in áitscáil na riana mBéal firse. Well, fuair sé bás in 1895 bliain suntasach tuisgur a bheith seo tuisgur a bhí seo an bliain inar tháinig conradh na Gaeilge go bhéal firse. Mar a agéimid ar bháil, bhí politiú an conartha mar chóir cinneanna is stair na Protastúnaigh agus an Gaeilge. Ger MacDonagh, for almost the entire length of the 19th century, the bulk of the pioneering work for the preservation and restoration of Gaelic culture is attributable to Protestants. Ach fiú le linn síl ré macadam bhí an scéal ag athrú. Now, sin an bhfuil ga, le cúpla focail faoi na mónaí, tuisgur ó buint acu leis an Gaeilge cumáid, agus ba bhinnic gur thug John Wesley cuairteanna ar Éirinn. Ar dús hill siad clú mar disturbers of the peace, beidir gur meáil ar an néagrais agus iad ag toirt faoi obair an tíorna. Ba é Gideon Ousley an Sean Murray is mó clú ó híomh na Gaeilge de. Ó chluigech ó guthas háisiil sé ceithre mhíle míle in aghaidh na bliana ar chapel. Ag seanmhairach fiche sa teach an smuoinigí ar sin ó lán seanmhairachtaigh. Ina aonach bhí fardar bhainneam John Feely a bhí ina ábhar sagart cathlachaí tra den taal. Thug siad an lás aim de Black Caps orthu margheall ar na cappaí a crua a chaith siad mar íon cosint ó na slúite. Ní bhhagan den na sásta iad a agáil. Agus bar lo seasaigh as cóir fuinniuga cogus lunne tuis go rós acu nach mé scapsí faragacha a nonsaí nó amrisí. Rárc aiseach a bhí an gan dáid Ousley ag seanmhairach ar a chapel bháim agus ag bualadh chlog bhig de coinneal go raibh na mónaí landáilte. Tugadh Methodism's apostle to the Irish air. Now, ba bhfuilm trach garage a dhéanú ar bhónach eile bar ó Corcaigh darab aim Thuaisceart ó Ghaeilge. An bhí sim aontak mór ige a stair na Protastúnach is an Gaeilge. Giteban sna níé caigetí, waní sé irish darab aim focus a bhí a géirí sim sa teanga a lachnú a másc Protastúnaigh na Éirinn. Ábhar sima is se a cumáid darlumm gur scríobh sé sin an chéad bha asneis faoi aon péasla agus scríobh sé an leabhar sin an Gaeilge. Cé a creidú sin. Well, ag ort go garage ar an Éiglish Cathlaigh. Well, ní dhearna an Éiglish Cathlaigh a lán leis an Gaeilge nó ar sáil na Gaeilge agus in ní sé a cosint na teanga go tí lár na níú héise déag. Gijevan tugadh one of the most effective anglicizing influences in Ireland orthu. Ag gasanna bháil siad de dhaoine gan a bheith ag úsáid na Gaeilge. Is all doing gur ear Daniel O'Connell a loch lanúna bearla a ólam cumáid. Agus ach her an Cardinal Thomas O'Fee, her an Cardinal Thomas O'Fee simmór sa Cuttersnot show. The contrast between the attitude of O'Connell and that of Davis, the young Irelander, towards Irish. O'Connell, of Gaelic and Catholic stock with a fluent knowledge of the language, seeking to promote English, and Davis of Anglo-Irish and Protestant stock with only a smattering of the language, calling for the spread of Irish, has been looked on as one of the great paradoxes of 19th century history. Well, fiú cumáil le 1892 bhí ról ag an Gaeilge le linn an convention in Éirinn Home Rule in Botanic Gardens mBéal firse. Seo go bunasach áit brethe an aontacht tachas agus é bunú an UUP sin chun na pártí a móra aontachtach in san Thuaisceart. Carson an cheanara clúteach a bhí acu ar an áiches na leitheanta sin. Well, ma organ sib ar an fictor, fagi sib an mana Éirinn go bra, tíomh le God Save the Queen. Tá Éirinn go bra scríomh a fásta ar chláire Mhéara bProtastúnach.
Now, bProtastúnach eile chun tosaí a monu chunra na Gaeilge, Douglas de Héide nó Douglas Hyde, Mac Minister in Éireann na Éirinn ó Roscommon, bhí Owen McNeill naiche catlacha go condi aontrama ina Múinteoir. Well, Kinney Hyde an Conroy as an fáiceáil cion bíche blian, ach nuair a dhéal an Conroy sa jury de fáiceáil de linne, héag Protastúnaigh nach ró siad sa tíochain siomana níos mó maidir le cursaí na Gaeilge. Bhí kids mhaid Protastúnach ina mbéal ón tú sa mbéal firse, agus bhí an chéad crinne ar an Beersbridge Road in Urther na Carach, agus tá sin simil tuis go bhfuil rudaí dearfacha ag tarlaí maidir leis an Gaeilge in Urther bhéal firse le leithéanta seo. Bhí céad fiche bháil an go luath, agus rinn siad a lán imeachtaí cuairteanna ar an Gaeltacht in a másc, ach ní ró túsáid ag Protastúnaigh níos mó. Well, is few achris a dheanú go deimhin bhí áras mór ar Protastúnaigh eile. Ach is few achris a dheanú ar feiceáil fargar bhain cachal ó Bern a scríb leordar a bhaim as airódáid. Bhí daoine den tuairim scratch a Gaelic lígar an you'll find a féin sin an dearcú a bhí ag Protastúnaigh agus ag géantachtaithe. Agus in aion iireachtaí Hyde, Hichlí grúpi Ranacacha Seach sa Conry an IRB agus Sinn Féin in a másc an German ar na volunteers a bhí ag Glanson McNeill. Sa jury, níor bhéidir leis an tíide a stopú agus Jerry sé as ag ardéis an Conartha in Dalgan in 1950 blian a bhain rivenjari amach. Bhí an ceart ag Hyde, dúirt Padraig MacPierce le Brode, I have said again and again that when the Gaelic League was founded in 1893, the Irish Revolution began. In a year seo, Ossie Protastúnaigh ag tarint amach as an Conroy, agus le linn na fichiú hí sa déag, bhí ború mór ar an naimhdeas don Gaeilge. Sa Jerry, ní ró sa Gaeilge ach teanga an IRA da a lán Protastúnach. Cheangail siad an teanga le tuchaí ar lá, agus níor wathaidh siad a thuilleadh go raibh sfuas an dóibh. D'oscail mé le slucht ó Éirinn meáin. D'oscail mé le slucht ó Éirinn meáin, ba cheannasaí an ulta trust é a mbéal firse, eagraíocht a rinn iirecht an Gaeilge a thur ar fáil de chach i dtuaisceart Éirinn. Agus far a ró anna bhas agam airsin. Tuis gur catlacha ó iarthar bhéal firste é, ach héag sé go homlan táhacht an méid a heit amach sa bhliain sin 1950, agus dúirt sé. The overt politicization of the language in 1915 resulted in the almost total annihilation of unionists from the language, and is still relevant to the attitudes of unions in Northern Ireland today. Well, tasúil agam mar sin héan go bhfuil léireadh dóchais agus tá rudaí ag athraí de réiriche le seo cúpla peic a ghlac mé ar na mailimh. Is Múinteoir Gaeilge me de dhaoine fásta ar lína agus a ranganí camáid daoine ag achan level. Agus seo picture James ghlaciú an seach an seo cáte in Dún Donald in Urther bhéal firse, and sin cantar ionach díalseach ar fad. Ach tá mise an mar Múinteoir de dhaoine fásta mar a dúirt mé. Agus an céid is mó den a meáin a meáin is Protastúnaigh agus aontachtí héad sin rud a churann glinder ar Macraí. Agus instant picture seo ar dheis tógu cúpla seachtain ó hen a maithrá a chundaí gura. Agus bhí mig tuairt caint i méile faoi presbytery agus an Gaeilge, agus bhí scafte aonta gan bhí breis agus daiche duine an sin darlam. So seo just a grúpa don Victor. Ach thir sé aontas orm go raibh daoine, well níor thir sé aontas orm go raibh daoine ó dá éime gceist, ach ina másc siúd bhí a minister ón Éiglish Seer Presbyteric, in other words, as pre-Presbyterian minister, agus lóir sé lom ag an Jerry, agus beléir go raibh go bhfuil spéis ige in san teanga. Rud aontaach, an rud is anna is aontaach darlam.
Well, is cinse bhfuil an Gaeilge mar sin iontacha conspóideach ó thuaí faoi láthair leis na háirgóin si faoi bhain scáil a gceantar déag mar hábla agus na rachanna faoi cóirthaí sráide is orla. Agus Protastúnaigh example saibhreas na teanga de tá mise ag túr gníimethaí an naimh just de réir an chéile. Tá lean cúisina an. Tá daoine fisrug faoi leáinneamnacha, slintí agus fiú hiberna English. An dói ina lóiríon muid Gaeilge le crackan an bhéarla orthu. Is stairil bhí buint ag Protastúnaigh leis an Gaeilge ó amsir na pléann ach tá an stair sin caite inis ag an lean mar gheall an fáilte. Bhí gá le Gaeilge san am sin dá lean Protastúnach agus bhí gá le seanmóracht sa teanga de Protastúnaigh nach ró béarla acu agus is leir go raibh a lean acu an sna leanda sin. So tá cineal smaim na Gaeilge ag rí tríd na héisina an taobh Protastúnachta. Go páirsanta agus ag Lord mar Protastúnach agus Aontachtach agus Britanach. Tá mé dóchasach go mé daoine a rinneann má creidú híon in ón hiiscint go bhfuil an Gaeilge mar fart dar naidhreacht in Oileáin seo. Is minic atá muid sciilte mar gheall an fáilte a creidím go bhfuil an teanga in ón sin a lig a aontu bhealach neall fáilteúil. Tá ról againn a lig sa títhir seo bag ban an religiún. Is linn a lig an Gaeilge. Agus seo an sláin an dearnach má bhíonn si bhgéirí go le teaghfuil lumsa is féidir dhéanú Twitter an seo nó Facebook nó fiú ar YouTube an seo. So